Nasumpay sa tira. Diyan hirapan tapos naglisod pero kaya rin na kay kita may dagdirada sa kita gani sa, di ba dong? Jerome? Sakto. Oh, di ba? Okay pa sa alright. Ayos na guys, tara. Sumpay na to so wala man sila problema ni guys. So dito lang sa board na to pati clearing. So ayos na tara. Uga man to coach. Coach na uga-uga man to coach. Ayos na, sumpay na to. Coach uga-uga man to coach. Quality assured. Thank you for watching. Thank you for watching for our channel. Please follow Masa and to. share. Yes. Boss, amo manager. Yes. Mana tong boss amo ni Jiragawan for today's video ha kay. Shout out. First to ba? Shout out sa mga mga followers. Pwede sa mo daw sa iyang balay. Dawa lang ko, Marvin Kimbang. At Yes. yahoo.com. Yaho nga, please, tago pa 5.